kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian bahwasanya bahasa Inggris itu sangatlah penting. Nah, kepada kalian yang mau belajar bahasa Inggris tanpa harus ke luar negeri, tanpa harus menghabiskan uang banyak, kalian cukup datang ke Pare, Kediri, Rejo. Nah, di sana kalian akan banyak sekali pilihan kalian. Kamu harus kursus di mana, kursus di mana, kursus di mana, kursus di mana. Ada yang paling murah, ada yang paling mahal, ada yang sedang. Semuanya ada di sana. Kalau kalian mau yang paling murah, saya akan berikan solusinya. Yang pasti siapa sih yang nggak mau paling murah atau yang hemat buat kita? Kalian bisa, kalau holiday cruise sangatlah murah, termurah di Pare. Kalian bisa cek Instagramnya atau Facebooknya di link description. Saya akan cantumkan di bawah ini. Dan kalian langsung follow, langsung tanya-tanya, boleh langsung direspon cepat. Kawangannya juga luas dan bisa muat beberapa sepeda. Kalian bisa lihat. Metode pelajarannya sangat asik dan sangat menyenangkan, jarang untuk bosan. Kalian akan terus senang belajar, kalian akan terus ceria untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matchwood. Di mana teachernya sangat ramah dengan studentnya. Cara belajarnya, yang pertama kita akan dihafalkan, suruh menghafalkan vocab. Nah, kalian bisa langsung ngecek ini browsernya apa saja program di Holiday. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. BEL atau Basic English Language. BEL, Basic English Language. Di basic itu kalian pasti sudah tahu basic itu adalah dasar, dasar. Nah, kalau kalian tidak punya dasar sama sekali, kalian bisa langsung coba program BEL. Nah, di sanalah kalian akan banyak menghafalkan vocabulary bulannya, atau di akhir metodenya kalian bisa diajar grammar, dasar, pronunciation, dan pokoknya itu komplit semuanya di BEL. Kalau kalian sudah punya dasar, kalian bisa pilih speaking 1, speaking 2, speaking 3, special class. Nah, karena di Holiday banyak sekali programnya dan murah banget. Nah, serunya lagi, kalau di Holiday setiap pelajaran pasti ada gamenya. For example. Okay, good morning, Zidane. Morning, sir. Okay, especially today, like what I have said to you before, I want to give you challenge. If you can answer my question, I want to give you punishment. Okay, come on. Okay, follow me. I want to say in English. Okay. Better, somebody, but you say this, but this, better. Okay, come on, go. Very bad, somebody, but you say this better, if I bet better. Okay, good. More better than before. Okay, going to the second student. Okay, Rahman. Remember, you can ask my question. If you cannot follow me, I want to give you punishment this quarter. Okay, good. Rahman, follow me. Better, somebody, but you say this, better. If I bet this, better. Okay, come on, go. Very bad, somebody, Okay, get a punishment, come on. Yeah, please help me. Give him a punishment, come on. More. Again. Okay, again, come on. Yeah. I'm sorry, Ustaz. Okay, again. I'm sorry, Ustaz. Okay, Okay, good. Okay, for the next student. Okay.
Okay, Albi, yeah, good morning. Okay, like what I have said to you before, come on, follow me. I want to say in English. Okay, look at the camera. Okay, better sambar she said this bar very fast, this better. Okay, come on, go. Jadi pada sama beda. Basi tek beda-beda, ikut baik dis beda-beda. Okay, good. For the next student, okay, come on. Ikhwan, okay, listen carefully, Ikhwan, because we're gonna make question, we want to give you punishment, okay, come on. Ikhwan, better sambar she said this bar very fast, this better, come on, go. Berbeda sama if I like beda-beda. Give him punishment. Come on, give him punishment. Okay, come on. Okay, again. Okay, good. Okay, Raisa, good morning. Okay, good. You look so happy today. I can want to give you challenge. Okay, you can ask my question. Want to give punishment. Okay, look at the camera. Okay. Better sambar to say this verse very fast. Like this better. Okay, man, go. Okay, get a punishment. Okay, come on. Let's start very lagi. Give a punishment. Okay, come on. Again, Ustazah. Okay. Okay, next. Okay, going to the best student of holiday course. Her name is Dia. Okay, Dia, good morning. Are you ready? Okay, come on, listen carefully. Okay, better sambar she said this verse very fast, like this better. Come on, go. Okay, come on, give her punishment. Ya. Again. Again. Plus. Okay. Again. Okay. Once more. Okay. Itulah metode pelajaran di holiday cruise dalam di kelas. Nah, kalau di camp kalian tidak bisa berbahasa Indonesia atau bahasa kampung kalian atau bahasa daerah kalian. Ada hari-hari tertentu yang Sabtu sama Minggu kalian bebas pakai bahasa apa saja. Nah, selain hari itu sama hari Minggu kalian harus berbahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu saya jamin 1 bulan kalian bisa berbahasa Inggris kalau kalian sungguh-sungguh belajar dan gigih belajar. Kalian setiap hari bisa langsung praktek sama teman-teman kalian. Kalian bisa lah, yang tidak tahu bisa nanya sama teman-teman kalian semuanya di sana. Nah, fasilitas camp. Nah, ini yang paling penting, ini yang paling dicari sama teman-teman. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Fasilitas camp itu semuanya lengkap, ada wifi, ada TV, ada dapur. Ya, semestinya ada kamar mandi. Itu yang terpenting. Itu semua sangatlah penting buat kalian semua karena yang pertama, wifi. Kalian bisa tetap berkomunikasi dengan orang di kampung. Iya. Kalian bisa hemat. Itu yang penting. Dan banyak manfaatnya. TV. Kalian bisa movie together sama teman-teman kalian yang ada di sana. Nah, murah kan? Dengan biaya 600.000 kalian sudah mendapatkan itu semua di holiday cruise. Nah, jangan lupa kepada kalian yang nonton video ini, follow Instagramnya holiday cruise Tommy ANR, dan kalian bisa cek di description. Saya akan mencantumkan di bawah, dan kalian bisa langsung nanya-nanya. Kalian langsung bisa lihat-lihat, langsung nanya-tanya tentang holiday atau tentang apa kepada kalian yang suka video ini. Like, share.
share kepada kalian, teman-teman kalian, pada media sosial kalian, supaya channel ini menjadi channel yang berkembang dan terus hidup seumur hidup. Kepada kalian sudah subscribe, terima kasih sudah support saya sampai saat ini. Kepada kalian yang belum, silahkan subscribe. Kalau tidak subscribe, bapak dan kalian rota. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, itu yang terpenting. Klik tombol subscribe-nya yang berwarna merah di bawah ini, yang berwarna merah di sini nih. Nah, masuk ke bawah, lihat ke bawah ada yang warna merah, tulisannya subscribe. Kalian bisa langsung pencet, nah, dan tulisannya akan berubah abu-abu, dan nyalakan loncengnya. Setiap saya mengupload video-video terbaru saya, kalian bisa langsung tahu, tidak akan ketinggalan. Dan jangan lupa selalu tersenyum, selalu semangat, selalu bekerja keras, jangan pernah menyerah until you get what you want from YouTube. Keep spirit and see you next video.